Kuzi watukufu hamandi namna ikao mmono rijabanu rihadisi masuala maili imasihu ya leo bakia la mwado mmono nyontipia usiku wa leo lebunjilio la fanyishiha harimwe foyer de femme ya Moroni la hamba bunjilio la notabilite karjo hanzarije harimwa lebunjilio ilo rionese izo rafikiri no moyo wa hele bunjilio wilo la kufanyishiha ili wangazija wa Komor samahani wailewe enda babi ubahanura nzauri baliwa emakatirlo nao yanu ne yezi ya kifujari ya Asmani Azali ne notabilite ya ndrabu ito jihishimu ito juwa ze daraja za notabilite wakauladimu ikengwa zistehiyo watu zistehi emakatirlo nao yanu bakia labili ngarijo huja harimwa le suala ku pandamwana likiao jaraha emakatirlo nao yanu la husujai Ahmad Shamfi waziri wa mahakama ya serikali ya Gwanzima ne mwana nyasi Ubeidi Mshangama wa Facebook FM ndongozi inji zambishi harangundo siku wa juzi uhonda jana uhonda leo abo yo wajibu bo wasiju haina zijo huja ritunde rambe izorionao ukazo haki nezito haki karna juari bemru haki ekakatsina haki enge ngarijo huja harima ze suala izo zombili rizi hadisi bazima emakatiana abongari njiyao harima opande wa notabilite yoka uskwa leo riono bunjilio lafanyiwa ni wandu ambao manotablo harimwe foyer de femme ya Moroni uhusu mashughuli ani demila yanzao ifanyishihe au ifanyishihao bonsiju emakatirlo nao yano wajahari mzinga manyo yokaya ngwanzao wawane no wade wanadamu wachanche ili mashughuli ya jofanyishiha ama izo ndabu uo msindanu ikao ngaombwa ndabo zinji shaye kweli ngejihunda au Asmani Azali ye peuple de marins ya wa Komor wafanya désobéissance ya ukara hanzara kajanza ngwafanya we mashughuli namne kao mmono mashughuli yao ngafanyishi yao harima baadhi ya miji makatirlo nao yanu Asmani Azali hajihundu harima joma waeche katsujua engu fanyoje haukai peplo wesa wa mtorea wa mambiyo kara hanzara kujanza mashughuli ya hatu ngarifanyao makatirlo nao yanu abu hajihundu ka hatende katsina mndu hodingoni mwahe wa umwania katsujua ngu fanyoje katsina bopetsea abondo bahanu ya kavja yonjilie notable makaribu naye Nasma ila habudu mzee wa hatu Muhammad Ahmada wakahuja wafanya le bunjilio lila usiku wa leo harumo mji wa Mroni wajipatse aibu naramba wajipatse aibu ndi amfikiri hamai problemu ya leo valatsindo bahanu rakolinde notabilite ya Komor wajuhe ngabo zinji zilonziro zijiriyo wansiju karja paro onaji ingadzima la notabilite ila wajuha wakati kawe zijiriyo ngizo muhimu rahane mashughuli yanu kama shughuli mruka na morangu enge mru hafanya mashughuli hajibiwa ngari wanawe damu itihao wansiju haina usiku wanadamu wolo wao ngari wanawe zijiriyo harmo wana no wajuhu waviole wao haina usiku wezi wana mo mmono za faina ngari wonao
zetobia bizilio montiju za ulevi baina ya he mwanamume na mwanamshe tobie kao zitumbu mpaka ngari wonao wajau wanadamu wafungwa uhaina usiku vatsina itendwa ele we notabilite yeroli ya hao hinri pisko manusonti pia rituali bemela jaliko shanga muamini yauka ya mashughuli kajatendea wanawatiti wa 4 wa viole wao haina usiku ema neno tabilite inu yatu paroju hainri washemeeza nele zahali jiri yobonti juu ema na watu paroju hajuma zeroho zitolo haina usiku hinri shale ungu ajuhao baadi ya asmani ya zali hajiundu kakatsi na bo petseya owa komori wa mtorea wamba wajufanye mashughuli ya hao na ungu ayafanyao leo hende hawanika zebahasha ili wajewanze warumie problemu ya uwade ya ukabanunga bo owade ununge ladhimu wanadamu wa chanchi wanze wajewanjie harumwe miji wa mobilize abunga mwanzo nrejei ni wonesi ya ukaya enotabilite ya huwaba ya hatu o wakati wakaya nambie Ismaila Habudu nambie mwada hamada no wansi pie kaundo wabali ya bala na prince ho washidi riwambio ka o wakati wamla haila jumbe sujini o wakati wa Said Muhammad Abdurrahmani haya o wakati wa Ahmad Mfwa haya mbeni o wakati wa mzee Said Hashimu washili wakati wa Sofeini mbajini o wakati wa Ahmad Apake mitami huli o wakati wa mzali wa bwana mjini Mroni enotabilite hiyo wakaurongoze ngazija waweshilia kwa japaro fanya hamande zifanyiwa wabaha hokawa undo wakaujua yeroli ya notablo eza msuhulisha neza tumpasa kwa japaro korompewa ni pouvoir itoka uyonsi kam japaro shamze Sofeini au Ahmad Apake au Ahmad Mfwa haya haumla haila jumbe hau Said Abdurrahmani hau mzee Sofeini hau mzali wa bwana wafanya bunjiliyo harima faiye ya kinruushe Ismaila Habudu ndayo na muhada hamada ema bunjiliyo ya hino tabilite ya hekomori wakau yafanyiwa harimwe mabangwe ya henga zija rangune mbajini nde hambu nde washili nde tsandraya nde hamahame nde mbwanku nde mitsami huli nde mbude shaka mjaparo wa hunda harma foyer de femme leo kam jihundu harma foyer de femme hiyo ngiyo na tafsiri ya ukakweli kamtsurumia wonotabilite waho waze wa hatu wabaya hatu wakabanu wabamensi ya hatu wayanilia wainika sheo na sharafa hauka waze wa hatu na wavumba banu o wakati wa hao ejazinu zijiriye makatirulo na uyanu kazi japaro jiri ke japaro kiri mwana mtiti wa mahamine yamba violewa hadzi uhana moo ke japaro kiri leo o levingo ngofanyiwa obeza beina ho na washino wanaume ke japaro kiri zeroho zitolwa wauhezale jila hao wamba tijau wambia mfaume kaundo ya tawala wamwambia kayamtine na mna mrabali yao emaranya wahari wakanena mna wakarongoze ngazija leo nyinyi mja Ismaila Habudu mja nga mrumilwao na abu nga mrumilwao haujipwa sheo haujitomo wa manani haukasi ya sambali notabilite mbali zembizi jiriyo mwantijuu zinu neza kauladi muzike primordial wanyi juu
kabati wakatenga uzima ye makafa yonti pia jiro monti juu raparishia jila notabilite la juha la batijao basma nazali kinyume ngamumba mao ngamumdungao hamu mundrao zebahasha lewe mashughuli yanu kati muhimu rijo hanze keba la faina bapale faiswali mutu ya madagazo salim nasoro ikengwa unamo no wanru wa ulaya karjawona akta nzima ya mzima ndani ya unesokaba ne komori nge jomolwao nge kozao shamda za msizi luku kabati usiku ubirao bonti juu vatino kanga mumana ya violewa eno tablondo biramwishia ya jusaleji kabati usiku vaturengo mwanadamu bure yabe kwa prison eno tablo ramwishia ya jusaleji ndo na mtafadhali kwezi bangari mstakiyoni yoka nyindo wahu watu nyindo waze wa hatu shana mrumie roli ya notabilite bei roli ya notabilite chiloka leongu johuja yende ya pule mfaume gelegele ya mbangule makoshi ya hundrebe hasha ya mbuli ya mfereji ya roe hitwa ya mbuli ya mfereji ya teze tobiabi harmayensi vatsinora danzi na hizo nizo mfanyao vanu karjajari mdeni rijari mwambia nize kweli engele ongari parao ye miji yonti pia ya hezi nsanansa za hekomoro ya ukamwishia ya ukaya vanu nele 31 Desembre ya sirikali mwanzo wa buwe shughuli amangela dimo wandu wa sensibilize wandu wa chanche ya notabilite ila leo ila notabilite kaungerumishi hao hojuma ze amdi za Asmani Azali warenge initiative ya hanza wanjie harmwe miji ili wamengu wafanyao sensibilisation ya machancho nga mwanzoni wa uzise rangu mze wa hangu mada Ismaila Habudu ni muziseni rangu nini mfezeo parti na commission scientifique rangu nini mfezeo parti na ministère de la santé rangu nini mloma docteur rangu nini mloma infirmier ya usensibilize ndongo za machancho iyo tiroli ya hanyu iyo roli ya he sektor medical wono wenyi urenga zezo mana hizo wasensibilize wanadamu wachanche hawana nele bwade la peu ika ukarjamba kayoti haki wanadamu ike kwa chancha wanadamu ngeladmu wa chancha shayo tiroli ya notabilite yotile roli yahe kaijamuhusuni hata wakati nga uzima shangari juawe zilio moni zipi wao mrumili wao haukaya nga mwanzo mjio mijini hawanza msensibilize jumwe monologue yanzu ifanyishihe ya azala sumani no wandro haya abungari parawe miji yonti pia ya ukana mboikote ye fonotabilite hiyo itinjio mijini wamegwanzo wa sensibilize ndongo za machancho haukaizo kazi jawa husu kachula dimwabuliwe milango wao ma missionnaire wa Asmani Azali jumwe monologue yanzo yetene ya ifanye monologue ya hingu joju wafanya vatinasi shayati profite ye miji ya hatu yanze ya behe manotable ya wanike charge nezedwamana za ndongo za husu sante na warambie mzima bala
ulo harma commission scientifique ya wananele mwanelinu na warambie bansuamini kamzi wangu mwada hamada ya mru wa mnono bahi ya joka harma commission scientifique nsuamini kasmela habudu ya mru ya husuo nono ya joka harma commission scientifique. Donc nartafadhali baombi hanyunu karno juwari rikubali ekano tablo de ya pamaele ya libale jaliko abo sonti pia sima notable shanga mwamini kamimi ti notable ti pamela jaliko shara hantsina zedaraja zo kanotable iyo nemana na teni na monesani ye madzina hobe wa hatu wandi hawarwa ya ikomori jumwe notabilite ya jowa na hao ya ukejazinu kazi japaro ufanyishie makati yao kwa japaro rongozo wa komori ikawa komori kwa weshilia hokawa kujue roli ya hao kwa jandi hawa zulu kwa jaka urumilwa shale wazala sumani hajihundu ka zenzia zimtawa katina wopetseya abo izole orambao ngela dimo désobéissance civile oba hanwandu wahima banu kutke kute mashughuli na fanyishie reka hanza reka kajanza ngela dimo wandu wa rejete ye notabilite ya onana au foyer de femme ya moroni yitinjie harmemi jia hatu au warambie rangundi ni notable mrumme ya parokana bunjili alifanya harma foyer ya kinruushe iyo mwango ni mweze sharafa wazipu wao harma notabilite yemi jihatu yonti pia ngiyone mabaangwe yala dhimo wandu wala ikawe ni wakanti harma mabaangwe wala warongoleza huswe komori shakwa jajuenda harma foyer ya kinruzade ila yureme wakumbi ila yureme wakumbi ila yureme walele mama ila kayunjilia mru mzima kayunjilia mne kofia kayunjilia mfoma mji wala tidoba hano wandu wao wakontiyo shemana leo wandu wala jiundu harmazi foyer de femme zila ndabu yaka kwa chujue roli hao wonti pia ngwa sindi wao ngwa rumilo ni Asmani Azali. Asmani Azali hatorea wa Komoro hawatorea abole wa Komori ba wa mtorea abola dimo wa Komori wa mwanese haukawa swibiri wakati mwinchi mahamiraru ya maondo na mashaka na tabu leo wa Komori walemewa ngari wambiao bravo ye miji ka wavunzu ye ngome ya Asmani Azali wafanya wema shughuli leo eka nyinyi manotable ya kweli umwanili yao unotabilite ani ni sharafa sha notable leo na mnaje mkubalio harmwe marengo yao mkansi la nyina Asmani Azali havaya le vaula hanyu vatino kama bakati njau vanuri ono wakairi rahanaye wakanamali rahanaye watufanya iada inu kwa japaro sumbuti wa dharau wa Komoro warengele faulinu walivae nole mkubali Asmani Azali ngumvalio ni Dagila ngumkazizo ni Mharuma ngumvalio ni Joho na humtimizani ya mokaminja fanya notivaya na nyinga mkubalio mjotende mwaniye mbabiyo rangu mwiwanilie mguna mrehemu aliswali mtashiwa uwaka rais mwengoni mwema revolutionnaire wa Jabonti juu kajafanya yada kajaparo tegemea ya sumbuti ya dharau ye milahatu
yarengele vaulila yalivae. Harektifie iada mfanyishiho yokaolio kamrarume milioni 10 mrarumie milioni ndaru mruyatike maskini. Mratike maskini hajiti harmatabu shali vaulinu kajaparo subuti yalivae leo namnaji kweli leo manotable mjida hiyo bo Ismaila Habudu bo Muhada Hamada maorateur mwambakanyile maorateur waheme notable wahengazija elewe mana mkubali mkanto marengweni nanyi nasumana zaline le vauli la Henry mana mtu wanilie haki ya nyiri hokaila ne haki ya hanyu kejaladhimu mkubali mrikau kajaliba yema ele ya wandu mumkubali ya vele le vaulila hajojuo vabu shuti shajuo na mharuma zile zumvazo wa wandu mru na wandu janozi jua karija jua kaza lasmani hafazo le vaulila abu kauladi mkemmani yabala kam jaba wania mumransi harenge mleleje leo ngamjunda wa harmaze foye zanduwashe eshara famni kawe notabilité nda yibi yabo eshara famni kawe notabilité nda yi donc namtafadhali mkerabi mziye ho hadayo wa Komoro mziye ho menye mila ya hatu no hipasheo ekaleo mzwe ya kanga mbakio danga mundawe iridhikia hanyu haruma bahasha iyo shawiri ya hanyu shemila ya hatu itipulo shewo ya mila ya hatu itirumilwa haukazora kahumlidani nizo kamjaparo zifanya nga sina mahamiraru ya kamili nga mwana haina usiku nga batolo mwana adamu roho haina usiku nga baviolewa mwana haina usiku tabia bishihu ina jana zijirio mtiju usiku makaula adhimu mjuhenda huu usiku maladhimu mjuhe mweno tabilite do usiku maona faina mwana wa maamine ya violewa ya dihwana mo do usiku maona bapale ya rola hitwa ya tilo harma sakpubeli yenda avurizi wa harma ngama hamenya mashapeu kamjajuha usiku maladhimu mjuhe do usiku maishia Asmani Azali ya mwambia nuka Mwenyezi Mungu nde anambia ni mwidieni abona mkubali Mwenyezi Mungu nde anambia ni mrwani hitwa abona mkubali usiku maladhimu mjuhe do usiku maishia mufti ya jaya hima tengweni usiku sheka wehusha mahakama shaka heantiwa ya Bahamid Abdullah Sambi nemruhuzo nemru ya jana bange masiwani nemru ya jana vinyo masiwani nemru ya jana wijo masiwani wakati kauzeno mwizo ndabu hiyo ndio siku maladhimu mjuhe mwameti jau vanuye ntindi yo mwipao shewo shamdaza ila roli ya hanyu kamtuirumia abole utino mjohuja mhadayo wa Komoro yenge mimi zuna kutsanambe ngamfanyo apeli harimwe miji ya hema siwa ukawavula na wawe hijo mijini owandu wakahonana harmwe faye de famu ya morono sikwa leo na mwadunge miyo pisko wao ngwafanyo hazi ya hanza wa sensibilize wandu harumwe monologue ya Asmani Azali mtsikubalo wandu wa wanjio mijini hatu pisko
pisko wandu wao kwa tsurongoleye wana wa Komori wao porto parole wa Asmani Azali na sembwa na inu lazima ngari wanaona Asmani Azali ngarjo wana naye hata dakika mwiso Mwenyezi Mungu ajoka urirenga zero za hatu shembwa na inu karnahi pulilia. Donc nartafongwani msikubali mhadalwa ne faux notabilité hiyo, puisque yo faux notabilité ngamjo sumutina bekase sont des faux notables, puisque il a roli ya hao kwa tu honore hata wakatenga mzima. Leo kango unandongo wajo angalia ze banu hai harmants ngabo problem ngabo zilo primordial ngabo zilo secondaire ema shughuli yanu kati primordial juma zeroho zila wao Komori kaiti primordial juma zetu miambi zitilo bonti juu haina usiku iyo ndo siku raka uladhimuri wao ne wajuhe kwa tujuha. Donc ugarfanya appel mtikubali wavula na wao wanjio mijini beizon rabo wotima scientifique wotima docteur wotima infirmier kwa tina ye monopole wajua wanjio mijini wamengwa sensibilizeo problemu ya uwade wakati kao yoti facteur ya hao yoti métier ya hao kwa tujua msana kwa tujua masimu izo wakauladimu wawanilie kwa tuzi jua ranzi kafadhali kandongoza scientifique ngwajoka ujaweleze wandongo indi hari mwandongoza bwade vanu ngabo commission scientifique ngabo ma médecin ngabo ma docteur ngabo ma infirmier elewe manendo ngo inu nikiwao mafono tablo indi hautsaha Asmani Azali ya baze ye mission ya kweli ya hai wasensibilize he monologue yanzo ifanye iyo de verite. Donc iyo de manara kujabanu rimwambia lukaya na mtafadhali kwezi baba nu notable tino kamra Pamela Jaliko abo son Pierre Chojo kama notable homruka notable yo mbrunge la dimo ya juwe izo ajoko jizidefende iyo ne mana na mwonesani kwa wakati wa mze mlahaila jumbe na Saidi Mohamed Abdurrahmani na Hamada Mfahaya na Saidi Hashimu na Sofeini na Hamada Pake na mzali wa bwana wakamane tablo wakaujue roli ya hao wakauyanilia hata Mwenyezi Mungu ajali wafariki Mwenyezi Mungu jua rehemu kwa jarumie Komori kwa jepa shewo kwa jarumilo watimba ze kufuru mzitimba wabaha nyimamba nyima notable yenge karja kanzarike wale harmai madaiyo rika hanzari paroa Komori wontipia kana mfanye désobéissance azala Asmani ngujoto fanye monologi yae jena mnaifanya zia sisi sandabu shakarno jua kuipartage si wa Komori pisko ngarjoka Asmani Azali ye kazi ngaramia kaja parosta imbano gochoka uyonsi izo yafanya harmaze asizi zila mfano wasijuyu kana urihadaya nkadwabili tena kangwa nzo bafanye mahadisi abona jisumete hari imwa ya gendarmerie wana wa Komori wao wakensi wa jirendasi shakarno jokansi la tabuni na sinae kartina wakati nga uzima rjumparo kubali neni jo kubali hanji harmwe dialogu yinu no habaye nguwe opoza uone yadu wa hatu sawa na Asmani Azali hoka karno jo kansi la tabuni na sina mrikao habafuwe ze nongozo ntipia hauwa wananyasi harengo wananyasa wataprizo hatowa kabati institution fonctionnel ngaredora hadisi ndogwendi rahadisi na sina mrikao ngene damu ya Hamada Gazo na Feswadi na Salim Nasiro mihononi na bapale
ngari ndora hadisi na mru ikauleo harenga Abdallah Abdu Hassan Agwa no wana nya wonsi pia wata priso bure ema hadisi ngaunda babi yabo. Donc yone mane ka aussi ngarlanio ekasuma nazali ngujijuo ukange minoritaire bonsijuo nge minoritaire bonsijuo izo ye mwinyinguzi juo leo kaje jo subuti ya lauze ya fanya election transparente démocratique kaje jo subuti puisqu'on ngujijuo ka hata 5e kaje jo waswili shaleo ladhima yafanywa wizi unu hamadu yofanya harmazi aziz hamadu yofanya le 24 mars 2019 hiyo kikawaida yifanyao habo ya juwa ukaya kana parovote wanoa Komoro shaka yengu tanabai yoka kweli nge majoritaire wantiju. Pourquoi tu ya tumbulie démocratie ya triomphe? Pourquoi tumbulie za élections za transparente? Shemana pia ya bafue ndabo ya juauka nge minoritaire emana ka use cour constitutionnel indri emana ka use commission anticorruption indri Komoringa mjohele wa indri emana ya bafue za institutions zo pia ndabo ya juauka kati na wakati ikaungu joshinda ya perse ya bange 2e ou 3e ou 4e ebe hati kange 5e kabajojo fanya election abaha na n'importe qui be komri atuparo karma siasa wallah asmana zali kajajo hato joshinda dès le premier tour hato joshinda owaba ukangwanziwa na lauze afanya election joka démocratique abono bahanu manadamu ya jibimisao ya wonese m'adversaire wa ikanga mi majoritaire no respecte démocratie no respecte transparence iso pia katuzi respecte. Donc enge yone message yandanira kanza rongoze ema fo notable ikawa onana usiku leo harme foyer de femme ya Moroni riwambie ka non et non na mretsi ho rumilwa dingosi ripare miji ya hatu watie barrage owandu wao watijarma mabunjili arma mijatu na marosembio bawa uma missionnaire wasmani wazali he monologia hai empwembara abungari njia harmwe madabili ka ukenov kandi mwishia zentuzinu enamna ya bahari ya Juamo somahani na kanzima bahari Juamo zentuzinu Juma le problème ya Obedi Mshangama na Jaya Hamada Shamfi ngamwishi yao sibanuru ina mzehe haki eni jokana haki ngarju zamba ejokana tor ngarju zamba kabatu jobo he haki ya leo mwishia yemenansi kao Jaya Hamada Shamfi yaifanyia Obedi Mshangama ya husu ya ukaya Obedi ya denonce ya ukahandi hafungwa donc bahaka huja ya mjibu ya mwambi yoka eka kuja demander pardon d'ici 24 heures ngo joona banga mjoto magobani Jaya Hamada Shamfi hafungwa hamkiswa wajiri baina hahe ne sirkali okatiwa ya kawaziri Muzawar Abdallah Mwenyezi Mungu namrehemu ngemkinishi hao ya Jaya Hamada Shamfi hadetourne mapesa yo ministeri hai
haberwa ho mahakama hafungwa haro hamonze hatawa leo zijazi denonsewa bekwa zikaujulo shakabatsi emakati yao mrenga mzima raparoshi yakabafanyi hanolue ya Ahmad Shamfi leo hajangu ngufanyo menace zauli tena ya pointe ya ukaya ngeladimuo ye SNPA wende watsahe wa verifie wajue journaliste na uti journaliste leo kaanza mwambia Ahmad Shamfi Ahmad Shamfi ngarujuao rien shida sina onu Faransa rangulo 19e kuna subutu towe certificat soka uyonsi ujo hambo fanya etude za juriste no leo hujanga we raisi wa mahakama abo leo Ahmad Shamfi leo ngawe na haki wambeka ufanyi wa non-lieu e non-lieu iyo kirtasu ujo kahipa ngaba ha ya ukaba hanga we waziri wahe mahakama ngojo juende wafanye ye non-lieu iyo she kweli bwa komori Ahmad Shamfi kaja paro fanya non-lieu juma e aferi ya he détournement iyo sina ujua ni juge she ya problemu iyo pia rishia e makati yao karja paro ifanyia kaba fanyiwa jugement Ahmad Shamfi ha inosantewa anoke moment leo ngujo jua ifanye puisque yende ulo waziri wa mahakama c'est plus facile comme de l'euro soniwa ho jua ifanye chez za kweli ke japaro fanyiwa jusqu'à ce jour shangara nzaura buka eka kweli bo Ahmad Shamfi ngwanzo jilave pourquoi pas tu démissionner ye posto ya waziri wa mahakama washtaki Ubeidi Mshangama ukabedi Mshangama hawakwize na ndongo ikao kujazifanya wenda wajida mfikiranya sawa naye shale we manofanya hoi mashangazo yao ndabo yakale unga uwaziri ngojojua utowele jila izila haho Ubeidi yafanyiwa eni namna joka hanza yafanyiwa abo leo kabati namne kaungo jorumia justice yabo ngari juoka haina wakatujo kanzo Ubeidi ya aretewa ngujo aretewa kartu defende Ubeidi puisque banu Ubeidi ni banajo kanator singar juma biya Ubeidi ngawe na toro shaharme problemu yenu Ahmad Shamfi ngwanzo rumie le jila kiwaziri shaka ngwa kweli ngotoreyo ya kweli hu inosantewa demisione harmo waziri ulonio wende waji defende mwabujaye na we kuna paro demisione puisque ngo jueza kweli ke mahakama nyondo ya yo juge coupable uheziwa ho prison kaba jafanyiwa non-lieu ye non-lieu hiyo ngo fabrique abaha ulio waziri ulone pouvoir ya ujua bekane fanyiwa kama tujo sumuti ya mekati jau ngwajo hifanya lewa jau lewo kaya endo ribo jaye harmwe yezi yanyu ya bunyonti pia unambie waziri mzimabo harmwe ma ministri wa wonti pia ulo waziri harmwe fonction ya isoma kabati wendo angalia wajau harmwe ma waziri wa wonti pia la majorité pia wabiro prison hade tourner mazamali za daula eban lewe manamtso anzamwa biwazo hindri eshimshangazao hindri leo ngamtsingo jua muhimi mwabesambi hebi leo ngamtsingo jua mwabe Abdul Hassani harwa hitwa leo ngamtsingo jua mwabe Mamadou hebi emana mtso anzamwa biweza hanyu hindri ezimtabisha hindri ndabo yakazo kweli
leo kamtutabiha okaza sambi ndabo kamtutabiha okaza Abdul Hassan ndabo shale unga mtabiha ubo mabiwauze kweli kamtutabiha ubo mkaza ubo madundabo nanyi wanyi mawaziri wanyi nyinde msambao nabo kamtsina elema ichoka uyonti kanga jina elema ça fait 3 ans et demi mjoka mwirumia owanadamu wa mjoka mwirumia mwabitse mahakama mafungu emana mwatu paro wemisa mahukumu ndabo mtsona eleme ka ngiyo justifiable chaporoso poroso basi donc leo jaya Ahmed Ashanfi kahombi weza aho utimane leo msaidie kahombi weza ahi atimane na mtafadhali bari lemewa donc zemenansi wakauzifanya harmo beidi zilati menansi kaunga jumla la jawu pisko maudes johun beidi awaz johun journalist mrajina wa denoseuze ngozinu abunga nyima do amana donc minja jani defendo beidi shati jani défendre réalité harimo problem ya Ahmed Ashanfi na beidi mshangama jana mnakuwa mjonji harimo pande wa beidi jana hii ya kaili zema zengoizo haje problem ya El Arif Rija ubeidi ninjamnika haki yabo ya kwa kweli El Arif Rija hasuteni ziasizi hadenonse azali mevan kabati mwanadamu wajau mwanamo ubeidi tutrompeha Rija bo ya denonse ya participer armaze asizi riziono en 2019 haimi bo place de l'indépendance hatsa hawa komori swamaha hamba tikubali ukati trompe hatirende nai iyo ça suffit ye problème ya Ahmed Abdullah Sambi ye plainte ya El Arif Rija haifanya contre X ke jamansionewa Ahmed Abdullah Sambi ke jamansionewa Mamadou plainte contre X ye serikali ya zali wa profite chaque jamansionewa ka washtaki Ahmed Abdullah Sambi contre X arme problème ya citoyenneté abwemba biyo njanike mwanamo beidi haki tout le monde peut se tromper El Arif a dit tromper, a demandé excuse devant le peuple. Ah, bon, y'a que problème. Il mettait wa. Il clôturait wa. Un point barre. Rija. Harima. Et problème y'a bedino yo. Richia vidéo. Y'a ça ou kabeidi. Ari a détourné 20 000 euros. Zadawla haki. Zamajilis. Namtafadhali kwezi namtafadhali ekanga nyina problem da nyino beji na mwambe ye problem réel e beidi yendo bi harmo dawla hakiyata ya jo détourner 20 000 euros u beidi karja paro kande sina harmo dawla haki je suis mieux placé harmo problem ya majlis ya Marseille endo bi ambiani ke problem ya ma pesa ya majlis ya Marseille ya détourner wa kaja détournewa ubeidi kajaparo kam karibu nasi harmwe komba yinu ngufanye haziahe kajaparo ri demande wala kajaparo mdemande kari were mapesa ubeidi abesho mapesa amisuire certain yokati joka mwengoni mwandu wa jojo koseni ubeidi haparo sendilo ne dawla haki ubeidi kajaparo sendilo ne dawla haki. C'est faux et c'est faux. Baina mtafadhali ondoka na baraka. Bansumwelewani. Lewe problemu ya majlisi ya Marseille. Lewe ubeidi ya dénoncé haji Jaya Ahmed Ashanfi. Hujamabeka ubeidi hade tourne 20 000 euros za pesa ya majlisi ya Marseille. E ubeidi ya hindi na ine dawla haki. Rifanya contrainte nina sina hata jo détourner mapesa. Au rajumnika mapesa. Abatika ujanabi wa komori harmwenu kuto hiyo kaizondra abo
ubeidi kajaparo kaprosh ne dawla ya haki minhum lahunu Faransa minhum do wakati ya majlisi ya Marseille bahira jumni kama pesa na mwame zindo jina za ubeidi shahar mwe dawla haki ubeidi karjaparo mni kama pesa karna ujuari mrensini mamendrabo zatu fanyishia zatu paroka na intention wakati choka uyonsi eka ubeidi ngena makosa mandrojina mjoka hanza mnyambe nga mjojua mnyambe shayanu no karna kubaliri kazo andrabo karni kobe di mapesa na sikar jamni kama pesa na mtafadhali kwesi ba kweli na balahi mgazija mnyenga mndu kamchwa zinabi nga mjojua mwabe zindwaji ubeidi ngena zedefo zahe jena mnakonga mineza hangu shantina kubali uka kweli ya mwanadamu wa hari corrompi mapesa na sababu karjamni kama pesa ça je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Tina kubali mwanadamu ya tsovaziwa. Vaobi ya tsonilo. Yalo innocent. Harme problemu yinu ubeidi no. Ubeidi karjaparo mnika mapesa. Wala karjaparo kana mahadisi. Ya hatunda sina ya dawla ya haki. Vanu nyubiwa zaraka. Vanu senogozinu mdozi kazabdala Abdu Hasani. Kandu warambeshe mapesa hai majilisi ya kumasa sufele umrodu mje mwabe ubeidi na abojana mkauka zabdala kamchuana kabu kamtsina mbandugo yojua mwambe yenge kwezu watukufu njaka hanza nikemle ska hanza niwonese problemu inu minhum de problemu ya notabilite ya kamuhimuri hadisi vanu maudu lera jazinu ngarni kanao randevu muhimu ya dossier muhimu ya husu ya polisi national jumwe namna waziri wa hezi habari za ndani yaliyo neze tartibu ya nzao ya itsambaze rijeri moneseni kafalasa ya lajiri harima mansie gendarme ma retraité warengwa wakatirulo nuunu wafanyao hazi haruma kontra ikao haina mwezi haina mzima yabo nguli wa 400 euro ngarjo jaribu huwe dossier yo maudu ba yangala na tsenangala jumwe waziri wa hezi habari za ndani jumwe waziri wa hezi habari za ndani kafa boliwali mkaba uwe maudu ngarjo jari wa mebanu inshallah taala karna kana mada mbili ekatsinde mada hiyo kwa maudu rimone nesizo hanzima jumwa hizo waziri wa hezi habari za ndani yapanga yazifanyawe makatirulo nao yana abo masihu mema ya hatusonti kamnyezi Mungu abenze. Assalamu alaikum.